मैं तो कहती अपन बहुत भले थे खुशी थे सुस्थ थे खुशी भले था आउ मो कथा तो जानते मुझे कह कौन आम बापा कार्य केमती है आउ से दिन घटना कौन सब होता आपको कहबी आउ जमा भी स्किप कर ना लिखे आउ आसिकी मसे पाखे पाखे गला आउ वीडियो आसुनी ये आसुनी आदि आप भल नाला चैनल ऑर्डर कर जो मैंने वीडियो जो मैंने प्रथम देखुं आम चैनल को से मैंने प्लीज सपोर्ट करूँ भल पाइबा दिंतु आ वीडियो स्टार्ट कर जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन रखु सब प्रथम देखिए पाइबे आ लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे वीडियो भल लगे कमेंट करेंगे चैनल ऑर्डर कर वैसा भावनी मैंने मैं आगे चुप आउ गोटे नुआ बक्स कहूँ चलो निकल आम एक्चुअली घटनाटा कहबी आप मन दे शुणे कह कष्ट भी लगुच कहीं से दिन संक्रांति मसंत दिन दीदी नथिले जाते ना फिजियोथेरापी करने आउ फिजियोथेरापी कहीकि मत दीदी फोन कले कहले हाँ मत दीदी फोन कले बापा को पठा मुझे जीवी मत से तो संध्या टाइम है घरे किसी पैसा पत्र नाला आम ये मार्केट को कहीं कहीकि आई आउ दीदी की आईकि छाई देकी चाष के पड़े चाष के जो पड़े हाँ से सब सब चाष के कह को जाती आसला तो लेट भी हुए से दिन एक्चुअली माने शीघ्र पड़े आए बहुत जल्दी पड़े आए आउ मास तौर को रोसे कर आम आगुआ खाई रात पाइले मकर संक्रांति हम मो वीडियो आई था मकर संक्रांति केमती कौन है आई था आचनी से दिन रोसे मो पाखे बसी माँ तो खाया बागेले खाई कई को थर दिथक खाई उठी पड़े कहले जलखिया खाई भल होता भात खाया भल लगुनि तो आउ माँ तो कहले ना जलखिया खाऊन आई कले से आसिक शोले राति गोटे चाहिए आरंभ है आरंभ जो है आम समस्त तोई पड़ू आउ जो शोई पड़ू हाँ से शोई पड़ू आरंभ है छाती पेन हवा से दीदी की डाकी दी आउ दीदी खट पे शोते आउ माँ मुझे शोलु बाबा एक शोते आउ से दिन छाती जो पेन है राति गोटे चाहिए आरम्भ है मो छत को मैं निद भांगिनी उठला को राति जो आरम्भ होती समय मैं निद भागिला अनेला हाथ को माने पूरा कले बोली होती पूरा ये कही ऑटो को फोन कलु ऑटो आसला आम ये पाखे गोटे छातु पका बोली डॉक्टर अच्छे पाक नहीं गलु सी भी नथिले सीधा कहले पुरी तो पुरी लेखा पूरा कहले कहले भुवनेश्वर नहीं जा भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल नलु आउ कथा भी तत्व को सेन्स अच्छी सेन्स अच्छी से अपू की डॉक्टर कहले
ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ନେଇଯା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକିରି ତିନି ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି। ଦିଦି କହିଲେ ଝିଅ ମାରୁନି କହିକିରି ନଇବେ। ତାପରେ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି ହେଲା। ସେଇଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେଠୁ କାମନାମା ବନତକୁ ଆସିଲେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଯାଇକି କାମ ଯାଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କାମ ହେଲା। ଆମର ତ ଘର ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ନିୟତ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇଛୁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କାମ ସାରିକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ଦିନଟା ଗଲା। ପିତା ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପିତା ଦିନ ଇଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ 10 ଦିନ ଯାକ ଯାହା ସବୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦଶା ଦିନର କେତେ ଲୋକ ବି ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିଗଲା। ତାପରେ ଅଧା ରହିଗଲା ପରେ ଆଉ ଏବେ ବି ତ ନାହିଁ। ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଆମେ ବି କେବେ ଭାବୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଛାଇକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଗିଏ ଦିନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଯେତେକ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁବାସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କହିଛି। ଭଗବାନ କାହିଁ ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ସେଇଆ କହୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ବାଗେଇ ଥିଲା ସେଇଆ ଘଟିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏମିତି ଆମ ସହିତ ହେଇଛି ଆଉ କାହା ସହିତ ଯେମିତି ନ ହଉ। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଦେବି। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ସିଏ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଯେ ଦିନ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ନମସ୍କାର।